हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर भिडिओ आज 26 तारिख है और 26 तारिख जेहेतु गणतांत्रिक दिवस और गणतांत्रिक दिवस हिसापे आज आम चार्जत पताका उत्तोलन करिम और ताते मैं जाब कारण ओलाइसो और तात आम केने धৰণৰ कार्यबिलाक কৰিছো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব और যদি ভাল লাগিব তেনে লাইক কমেন্ট और शेयर কৰিব और চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনে ব্লগ ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ। मैं चार्ज जाब कारण ओलाइसो और आपनालोके देखिसे या बाइदर डिउक डिउकते मैं त्या चार्ज ले जाम। ओके चलो सबे स्कुलत गई टीचार बिलाक बा स्टूडेंट बिलाक किन्तु आमार कम्पिउटार सेन्टारत फ्लैग होस्टिंग करा নহয় সেইকাৰণে আৰু মই ঘৰতে আছো আজি ছুটি পাই গলো এটা कौन है ये लोग चार्जते এই ফ্লগ হোস্টিংৰ যে কাৰ্য এটা তাতে মই অংশগ্ৰহণ কৰি ল'ম। ফ্লেগ হোস্টিং কৰিবৰ কাৰণে সাজু কৰা হৈছে। এতিয়া ফুল লগোৱা হৈছে। Okay. फ्लैग होस्टिंग हो गल और आम चार्जे क्या खार व्यवस्था करिसे ये आम खाई लम और घर ले जाम। আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকক চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। সকলোকে বাই বাই এণ্ড মে গড ব্লেছ ইউ অল।